পুলিশ বিজেপির হয়ে কাজ করছে বলে ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ক্যামাক স্ট্রিটের মঞ্চ থেকে তৃণমূল নেত্রী বলেছেন, এখানকার পুলিশের কথা আর কি বলবেন, বিজেপি দেখে দেখে লোক নিয়ে এসেছে, কোনো পদক্ষেপ করছে না, তৃণমূলের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করে 4 তারিখের পরে ওরা চলে যাবে, এরপর তিনি মিষ্টি খাওয়াবেন। তিনি আরো বলেছেন, পুলিশ বিজেপির হয়ে কাজ করছে, এমনটা কেন করছে, কিছুটা তৃণমূলের হয়ে মানুষের হয়েও তো করতে পারে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আরো বলেছেন, এখানে যে পুলিশ নিয়োগ হয়েছে সেটা পুরো বিজেপির, এখন নির্বাচনের অধীনে, তাই তাকে ভুলে গিয়েছে। ক্যামাক স্ট্রিটের সভায় কমিশনকে আক্রমণ করেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। पुलिस है इधर का, क्या बोलूं मैंने, वो लोगों को ले आया बीजेपी देख के और वो लोगों ने एक भी एक्शन नहीं लेता है, खाली हमारा पार्टी का खिलाफ एक्शन लेता है। लेकिन ये लोगों को पता नहीं है 4 तारीख के बाद ये लोग वापस जाएंगे, तो आप लोग तो इधर में रहेंगे, आपको चाय हम देंगे, आपको मिठाई हम खिलाएंगे, आपको परिवार को हम लोग देखेंगे। क्यों बीजेपी का ऊपर आप काम करते हैं? आई डोंट वांट यू शुड वर्क फॉर तृणमूल कांग्रेस ऑल्सो, यू वर्क impartially for the people of the state.